Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Before the Dawn. Tetapi, sebelum lanjut, kami ingatkan bahwa film ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan Candy, seorang guru yang baru saja pindah sekolah. Di sisi lain, diperkenalkan Jason, seorang siswa nakal yang tak punya niat untuk bersekolah. Jason lebih fokus untuk berjualan narkoba di sekolahnya. Di hari pertamanya bekerja, Candy mengajar di kelas Jason. Wanita itu langsung menyadari sikap buruk Jason yang suka melawan dan tak bisa diatur. I think I need some help with my personal essay assignment. If you're worried about who's going to see them, I guarantee that it's just me. Get it. Where are you going? Study group at the library. Selain itu, Jason juga sering membohongi ibunya dan ia selalu nongkrong bersama para preman dan pecandu narkoba. Untuk mengurangi kenakalan Jason, Candy berniat memberikan bimbingan tambahan kepada anak itu. How about I spend 30 minutes with you after class each day and we just... Okay. Pada sore harinya, Jason melihat Candy sedang minum-minum bersama guru olahraga sekolahnya. Keesokan harinya, Candy tak sengaja melihat Jason bolos dari sekolah. Setelah kelas selesai, Jason kembali ke kelas. I just didn't want to be distracted by the other students in class. I was working in the library. And lying to me really doesn't make me want to help you. I guess I'm just destined to fail. Crack. Oh, sit down. Tak hanya pandai bicara, Jason juga berani menggoda gurunya itu. I know. Aren't you gonna give me some dancing lessons? I think we're done here. Okay, I'm sorry. I couldn't resist. Right, so you're not gonna report me for ditching? Plus, I trust that you're not going to do it again, right? Right. Okay. It was good, though. I mean... Pada malam harinya, rumah Candy didatangi oleh Jason. Mom, I'm going to go. I'll call you tomorrow. Can you tell me what happened? You don't answer many. Karena tidak mau menceritakan alasannya, Candy mengantar Jason pulang ke rumahnya. Hey, turn down there. Jason justru mengubah arah, sehingga mereka berhenti di tempat sepi. What are we doing here? Come on. It's beautiful. Sambil menunjukkan pemandangan malam, Jason mulai mencoba menyentuh Candy secara perlahan. Namun, Candy menolak dan ia langsung membawa Jason pulang ke rumahnya. Jason, I think you're a great kid. Things went too far, but it can't happen again, okay? Meski Candy merasa tidak nyaman, namun wanita itu berhasil meningkatkan nilai Jason. I am so proud of you. Huge improvement. Miss Candy, she's really been helping me out. I'll have to thank her at the parent-teacher conference. Suatu malam, Jason kembali melihat Candy sedang minum dengan guru olahraga. I'm just gonna go to the bathroom. Jason? Saat di kamar mandi, Jason memberanikan diri untuk mencium Candy. Stop. Pada akhirnya, Jason datang ke rumah Candy pada malam hari. I just think we need to keep our distance, okay? Chemistry, and you know it. Meski Candy sudah memperingatkan untuk menjaga jarak, Jason tetap melakukan sentuhan kepada gurunya. Hingga akhirnya, Jason berhasil menaklukkan Candy. Setelah menghabiskan malam bersama, Jason merasa semakin mencintai Candy. Nobody can know about this, okay? Promise me. I promise. I'm not gonna make it to class today. Take my dad to his doctor's appointment.
Uh-huh. Jason mengatakan bahwa dia akan ke rumah sakit, padahal ia meminjam uang dari seorang bos bandar narkoba. Boy, you more of a hustler than I thought you was, little bro. Thanks. Ternyata, Jason mempergunakan uang itu untuk membelikan hadiah untuk Candy. Close your eyes. Just close them. Nobody's watching. Jason, I like you more than I should, but I could lose my job over this. Karena sudah pernah bercocok tanam, Jason semakin berani menggoda Candy. I'm not giving up. Fine. Fine. Pada akhir pekan, Jason dan Candy pergi berwisata ke suatu tempat. Di tempat itu, Jason kembali mengajak Candy untuk bercocok tanam di dalam danau. Walaupun menikmati waktu bersama Jason, Candy tetap merasa khawatir dengan hubungan mereka. I don't even know what I think. Look, give me a break. Come on. We had a good day today, didn't we? Karena sudah meminjam uang, Jason dipaksa untuk menghajar pekerja yang mengkhianati bosnya. Here are the details. See it done. Tonight. Karena tak ada pilihan lain, Jason terpaksa melakukan kekerasan yang telah diperintahkan bosnya. Di sisi lain, ibu Jason tak sengaja melihat foto Candy di ponsel Jason saat ia merapikan pakaian. Mom? Oh. Thanks. Saat rapat orang tua di sekolah, ibu Jason akhirnya menyadari sosok wanita di ponsel anaknya. So I was pleased to learn that Jason's a talented writer. Don't play dumb with me, girlie. I am. What kind of sick methods are you using to get his grades up? You better end this. I am warning you. Pada malamnya, ibu Jason mencoba membicarakan hubungan antara Candy dan Jason. Do you think I'm an idiot? I saw the photos on your phone. He's so Why are you going stupid! through my stuff? Look, the age thing. Her being my teacher, it's not important. I love her. You're gonna cut it off, you hear me? Get back here, I'm not finished! Beralih ke Candy, wanita itu curhat kepada ibunya tentang hubungannya dengan Jason. Lila, you can't go dating men that work together. It's like He's not a teacher. oh, for Christ's sake, Lila, grow up! Walaupun bisa mengakhiri hubungan mereka, Candy merasa bimbang karena ia sudah terlanjur jatuh cinta pada Jason. Karena hubungan mereka yang semakin rumit, Jason mencoba mengajak Candy pindah dari kota itu. What if we left? Selain mereka bisa melanjutkan hubungannya, Jason juga bisa terhindar dari circle narkoboynya. What if we left town? Right now, this is what's important. Think about it. Saat mereka berdua bertemu di sekolah, guru olahraga tak sengaja melihat kemesraan mereka. Jason, we shouldn't be discussing this in public. Pada malam harinya, Candy masih mengerjakan lembur di sekolah. Kemudian, guru olahraga mendatangi wanita itu Oh, shit. dan ia memaksa Candy untuk bercocok tanam. Di sisi lain, Jason terus dipaksa bekerja untuk memenuhi target penjualan narkoba bosnya. What is it? What happened? Andrew. He knows. Saat mendatangi rumah Candy, Jason marah besar saat mengetahui wanita kesayangannya dilecehkan oleh guru olahraga. I can't wait to get out of here. Keesokan harinya, Jason memperhatikan guru olahraga itu dan ia tak bisa menahan kesabarannya. So you're a man now, huh? Stop it! Jason! Stop! Stop it! You're done. Akibat dari ulahnya, Jason dibawa ke kantor polisi
untuk dimintai keterangan. Jason, are you okay? Get in the car. Now, go back to where you came from and leave my boy alone. Karena Jason menjadi tahanan rumah, Candy mencoba menemui guru olahraga. I knew you'd come around. You raped me, Andrew. I'm filing a report tomorrow, so you can expect a visit from the police. So why tell me now? Jason, tell the police whatever you have gets in as little trouble as possible. Candy tidak akan melaporkan pelecehan yang dilakukan guru olahraga tersebut. Namun wanita itu meminta agar pria itu mencabut laporannya terhadap Jason. Tell the police whatever you have. I missed you. You're not coming with me. Demi mengakhiri hubungan mereka yang rumit, Candy memutuskan untuk pindah kota. Dog. I'm doing this because I love you. Wanita itu terpaksa mengakhiri hubungannya demi kebaikan Jason. Jason? Setelah kepergian Candy, Jason merasakan patah hati yang luar biasa. Get over here now so we can go over the plan then. Jason tidak dibiarkan meratapi kesedihan karena ia sudah terjebak dalam pengaruh bosnya. Jason hanya bisa meratapi bahwa ini semua bermula dari cintanya kepada Candy yang sekarang hanya tinggal kenangan yang indah. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.